Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Easter weekend. Yeah, should. Yeah, I know. It's like that in America also. Yeah. I think I should sing Jai Radha Madhav. So you've got to. Yeah. No, I have the Veda. I need the 10th canto, but I can do it from my phone. It's up to you. It's the 10th canto, chapter 16. You prefer book No. Don't worry. Yeah, it's fine. You start with Jai Radha Madhav, right? Yes. Yeah. Okay. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girvaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girvaradhari Yashoda Nandana Braja Naranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Jaya Nitai Gaura Chandra, Jaya Nitai Gaura Chandra, Jaya Nitai Gaura Chandra, Jaya Nitai Gaura Chandra. Jaya Nitai Gaura Chandra, Jaya Nitai Gaura Chandra, Jaya Nitai Gaura Chandra, Jaya Nitai Gaura Chandra. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada. Radha Madhav ki jai. Nitai Gaurachandra ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So today we will be reading from Canto 10, Chapter 16, Text 16. Taigi šiandien skaitysime iš Šrimad Bhagavatam 10 giesmės 16 skyriaus 16 teksto. Okay. Tams tatha kataran vikshya Bhagavan Madhavo Bala Prahasya kinchan no vacha Prabhavogyo nujasya saha. Tan, them. Tatha, in such a condition. Kataran, distressed. Vikshya, seeing. Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead. Madhava, the Master of all mystic knowledge. Bala, Lord Balaram. Prahasya, gently smiling. Kinchit, anything at all. Na, did not. Uvacha, say. Prabhavagya, knowing the power. Anujasya, of his younger brother. Saha, he. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Vertimas ir komentaras Jo dieviškosios malonės Šilos Prabhupados. The Supreme Lord Balaram. Oh.
Taigi, teksto vertimas: pamatęs baisiai susirūpinusius Vrindavanos gyventojus, aukščiausiasis Dievo asmuo Viešpats Balarama, transcendentinio žinojimo valdovas, šyptelėjo ir nieko nepasakė, nes puikiausiai žinojo, kokią neregėtą galią turi jo jaunesnysis brolis. You want to read the puppet? Yeah. Komentaras. Šį Balaramą yra visavertis Viešpatės Krišnos skleidinys, todėl tarp jų nėra jokio skirtumo. Tiesą sakant, abu jie yra viena ir ta pati absoliuti tiesa, pasireiškusi skirtingais pavydalais. Pasak Šilos Višvanatos Čakravačio Takuros, Viešpats Balarama nusijuokė pamanęs, kad Krišna niekada nežaidžia su manim Šešanagos pavidalu, o štai dabar išdykauja su paprasta žemės gyvate Kalija. Čia gali kilti klausimas, kodėl Krišna ir Balarama leido savo mylimiems baktams tai baisiai kentėti, kol Krišna buvo surakintas, tiesa neilgai, gyvatino kilpose. Reikia neužmiršti, kad Vrindavanos gyventojai yra visiškai išsivadavusios sielos, todėl jų išgyvenimai nebuvo materialūs. Išvydus įtariamą pavojų patekusi mylimą Krišną, jų meilė pasiekė apogėjų ir jie patyrė visą esybę apimančią meilės Viešpačio ekstazę. Šie įvykiai vertinami grinai dvasiniu požiūriu, nes kitoks vertimas neleis jų suprasti. Om Jnana Trivrindasya Jnananjana Shlakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurve Namah Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Desatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktvinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakalpatarubhischa kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. So this is the beautiful story of Krishna killing Kaliya. Taigi tai yra šita graži istorija, kurioje yra pasakoma, kaip Krišna nužudo Kaliją. So just, I'm sure all of you, some of you at least, have heard about the Kaliya story. You heard also? Yeah? You're familiar? Good. I'm glad to hear that. Turbūt dauguma iš jūsų jau girdėjote šitą istoriją apie Kaliją. So Krishna in his lila with the Brajvasis, he killed many demons. Taigi Krišna savo liloje su Bridžabasiais nužudė labai daug demonų. Now these demons, they represent certain anarthas in our hearts, certain impurities in our hearts. Taigi šitie demonai jie atstovauja ir reprezentuoja tam tikras anarthas mūsų širdyse. And when we read them, those those unwanted things get purified. Ir kai mes skaitome šitie dalykai, kurie nenori, kad būtų, mes nenorim, kad jie būtų mūsų širdyje, jie yra apvalomi. So as we hear this story, we can guess what kind of unwanted things is clearing from our hearts. Taigi, kai mes skaitome, mes galime tiesiog atspėti, kurie iš šių dalykų valosi iš mūsų širdies. Of course, Krishna does these pastimes to also give pleasure to his devotees. Taip pat Krišna atlieka savo žaidimus, kad ir suteikti malonę savo baktams. Actually, it is said that Krishna always killed the demons right before lunch. Tai visuomet yra sakoma, kad Krišna nužudė tos demonus prieš pat pietus. Because Krishna used to be so immersed, the cowherd boys used to be so immersed in playing with Krishna, they would forget to eat lunch. Nes piemenukai, kai žaisdavo su Krišna, jie taip į tai įsitraukdavo, kad net pamiršdavo pavalgyti pietus. And these lunch boxes were very carefully prepared by the mothers. Ir jie tų pietų rinkiniai, juos labai atidžiai paruošdavo jų motinos. So Krishna would time these killing
of the demons right before lunch, so that after he would kill them, they would get hungry and they would all sit and have a picnic. Taigi Krišna pasirinkdavo šitą laiką nužudyti tos demonus būtent prieš pietus, nes tuomet visi išalkdavo ir susėsdavo kartu pavalgyti po to. So Krishna does his pastimes to fulfill many reasons. Taigi Krišna atlieka savo žaidimus, kad išpildyti daugelį priežasčių. So in this Leela, it is said that this pastime happened on Balram's birthday. Taigi šioje Liloje yra pasakojama, kad šita istorija nutiko per Balaramos gimtadienį. So that day, Mother Yashoda and Rohini kept Balram at home so that they could get Balram to give charity on his birthday. Taigi motina Jašoda ir Rohini liepė pasilikti Balaramai namuose, kad galėtų suteikti labdarą. Of course, on birthdays we give gifts to the child, whoever has his birthday. But according to the Vedic system, you give charity also on that day. Žinoma, pagal šiuolaikinius principus, tai dažniausiai mes gauname dovanas per savo gimtadienį, bet pagal vedinius principus mes duodame labdarą per savo gimtadienį. So in this way we get blessings from others. Taigi tokiu būdu mes gauname palaiminimus iš kitų. So that day, like any other day, Krishna herded all his cows together and his cowherd friends, and he headed towards the forest. Tai šią dieną, kaip ir visom kitom dienom, Krišna surinko visas savo karves, piemenukus ir nuėjo link miško. Of course, when Krishna would leave every day to the forest, it wouldn't be the usual routine like we go to work, like people go to work every day. Žinoma, kai Krišna išeidavo į mišką, tai nebūdavo taip, kaip šiais laikais žmonės eina į darbą, nebūdavo tokia nusistovėjusi rutina. It would be a huge festival. Tai būdavo labai didelis festivalis. And of course, Mother Yashoda would already start feeling separation even before Krishna left. Ir motina Jašoda dar prieš išvykstant Krišna jau pradėdavo jausti išsiskyrimo jausmą. It is said that Mother Yashoda would follow Krishna to the farthest limit. Taigi yra sakoma, kad motina Jašoda sekdavo Krišną tiek, kiek galėdavo. And Krishna couldn't get Mother Yashoda to go back home. Ir Krišna niekaip nepriversdavo savo mamos, kad jį grįžtų atgal namo. And Mother Yashoda would keep reminding Krishna about different things he needed to do. Ir motina Jašoda vis primindavo Krišnai apie skirtingus dalykus, darbus, kuris turėdavo nuveikti, nudirbti. And finally Krishna would say to his mother that, please, when I come back, make the special soup for me. Ir galiausiai Krišna pasakydavo savo mamai, kad prašau, kai aš ateisiu, paruoš man ypatingą sriubą. And that's when Mother Yashoda would leave and go back home. Tuo momentu motina Jašoda išeidavo ir grįždavo atgal namo. Of course, she would also dispatch somebody to get a minute by minute news about Krishna while he would be in the forest. Žinoma, tai darydavo dar ir dėl to, kad norėdavo sužinoti naujienas, ką Krišna veikia miške. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj, he had a tabloid, a daily tabloid on spiritual topics. Taigi Šila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakura kasdien turėjo žinias apie dvasinės naujienas. Yeah, like a news thing. Yeah, like that. Yeah. So he was publishing that. Taigi jis tai publikavo. So somebody asked him that, how can you do a daily newspaper on spiritual matters? How would you have enough information to fill in? Tai kažkas jo paklausė, kaip tu kasdien gali publikuoti šitas naujienas, iš kur tiek informacijos gausi. So Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, who's the Guru Maharaj of Prabhupada, he said, well, in the material world, which is only 1/4 of the creation, there's billions of universes, and in each universe, in each city, there's newspapers. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakura, kuris buvo šios Prabhupados dvasinius mokytojos, atsakė taip,
kad materialus pasaulis sudaro tik 1/4 visos kūrinijos, bet ir materialiame pasaulyje yra bilijonai planetų ir kiekvienoje iš jų yra labai daug naujienų laiškių. So what to speak of the spiritual world, which is 3/4 of the creation? Tai ką jau kalbėti apie dvasinį pasaulį, kuris sudaro 3/4 visos kūrinijos. So the Brajvasis would want to get second by second information on what Krishna would do. Taigi Brajabasiai pastoviai norėdavo kiekvieną sekundę gauti informaciją, ką Krishna veikia. And Krishna never did the same thing again. Ir Krishna niekuomet nedarė vėl to paties. So that day, Krishna herded the cows towards the forest, like as any other day. Taigi tą dieną Krishna surinko ir nuvedė visas savo karves link miško, kaip ir visom kitom dienom. And that day he went towards the lake, which was part of the Yamuna, where Kaliya was residing. Ir tą dieną jis nuvyko prie ežero, kuris buvo kaip Jamunos užtaka ir užutekis ir ten gyveno Kalija. So that day the cows and the cowherd boys were very thirsty. It was a hot day, and so they decided to drink the water of the Yamuna. Ta diena visi piemenukai buvo labai ištroškę, nes buvo labai karšta diena, todėl jie nusprendė atsigerti to vandens. And as we know the story, Kaliya was a snake, a very ferocious snake, and he was emitting poison from his mouth, and so he had poisoned the entire water and the environment. Tai kaip žinome iš tos istorijos, kad Kalija tai buvo gyvatė, labai tokia pikta gyvatė, kuri iš savo burnų spjaudė nuodus ir tie nuodai užtvindė visą vandenį ir tą aplink atmosferą. So much so that even the birds flying above it would fall dead into the water. Tiek užteršė tais nuodais visą atmosferą, kad net ir paukščiai, kurie skrido ore, tiesiog nukrisdavo negyvi. All the trees and the plants and the creepers near the lake for several hundreds of yards had already been dead. Ir visi augalai dideliu atstumu nuo tos vietos jau buvo išmirę. There was only one tree, the Kadamba tree, that was alive because Garuda had poured some nectar there. Buvo tik vienintelis medis, kuris buvo vis dar žaliavo, tai Kadamba medis, ir jis išliko dėl to, kad Garuda tenais užpylė jo nektarų. He knew that Krishna would come here one day. Jis žinojo, kad čia vieną dieną ateis Krishna. So the boys and the cows, they drank the water, and guess what? They immediately died. Taigi karvės ir piemenukai, berniukai išgėrė to vandens ir iškart numirė. When Krishna saw that, he actually became very sad. Ir kai Krishna tai pamatė, jis labai nuliūdo. Of course, Krishna is the Supreme Personality of Godhead, so the question is, didn't he know that? Because it's said in the Bhagavatam that he actually became very bewildered and he started shedding tears actually. Ir tuomet iškyla klausimas, juk Krishna tai aukščiausiasis Dievo asmuo, kaip jis to nežinojo? Nes Šimo Bhagavatam yra prašoma, kad Krishna taip nuliūdo, kad pradėjo verkti. So it's said that Krishna is the master of Yoga Maya. Yra sakoma, kad Krishna yra Yoga Mayos šeimininkas. So he allows the Yoga Maya to bewilder him. Taigi jis leidžia Yoga Mayai, kad jį suklaidintų. So he could reciprocate in a loving way with his devotees. Kad jis galėtų atsakyti ir turėti santykius, meilės santykius atsidavusiais. And so immediately Krishna brought them to life. Ir iš karto Krishna sugrąžino jiems gyvybę. And when the boys came back to life, they could understand that something very unique had happened. Ir kai berniukai grįžo į gyvenimą, jie suprato, kad kai kas labai įdomaus įvyko. That they had actually died and Krishna had brought them back to life.
kad jie iš tikrųjų numirė ir Krišna sugrąžino jiems gyvenimą. So these cowherd boys became very, very grateful to Taigi Krishna. šie piemenukai tapo labai labai dėkingi. And with great feeling and emotion, they came to embrace Krishna. Ir su labai dideliu giliu jausmu jie atėjo apkabinti Krišną. Now, according to the Bhagavatam, there's millions of cowherd boys. Taigi pagal Šimo Bhagavatam yra milijonai piemenukų. And each one came separately to embrace Krishna. Ir kiekvienas iš jų atskirai atėjo apkabinti Krišną. And again, Krishna's pastimes are inconceivable. Taigi vėlgi Krišnos žaidimai yra nesuvokiami. How he was able to embrace each one without them standing in a queue. And Kaip jis taip sugebėjo kiekvieną iš jų apkabinti ir jiems tiem piemenukams nereikėjo laukti eilėj. without them feeling that, oh, when will my turn come? Ir jie nejautė tokio jausmo, o kadagi ateis mano eilė. In fact, when Krishna embraced each of them was thinking that he was only embracing them. Ir iš tikrųjų, kai Krišna juos apkabino, kiekvienas iš jų galvojo, kad Krišna tik jį vieną apkabino. They could not see that Krishna was embracing every one of them. Jie negalėjo matyti to, kad Krišna apkabino kiekvieną iš jų. The acharyas described that Krishna, we could say that Krishna expanded himself in his original form to embrace each one of them. Taigi, acharyos aprašo, kad galima sakyti, kad Krišna save išskleidė iš savo tos pirminės formos, kad apkabinti kiekvieną iš jų. Or he was the original person who embraced without expanding. Arba jis buvo tas pirminis asmuo, kuris apkabino kiekvieną iš jų be išsiskleidimo. Just like in the Dwarka Leela, when he expanded himself into so many husbands of the different queens. Taip panašiai kaip ir Dvaraka Liloje, kaip jis išskleidė save į daugelį pavidalų, kad galėtų kiekviena karalienė turėti Krišną kaip vyrą. And each expansion matched the queen in terms of height, in terms of personality. Ir kiekviena ta ekspansija puikiai tiko karalieniai pagal ūgį ir pagal asmenybę. So then Krishna, of course, he was very upset with Kaliya. Tai Krišna buvo labai nuliūdęs dėl Kalijos. Now he was a demon that's described was so evil that it felt like he came from the lower regions, the hellish places. Taigi yra prašoma, kad Kalija buvo toks demonas, kad atrodė, kad dėl to savo tokios niekšiškos prigimties, kad jis kilo iš žemesniųjų pasaulio sluoksnių planetų. He was so big, like it said, he was equal to many, many high rises. Taigi jis buvo toks didelis, kad jis prilygo labai daug skyscraper, you can say. Yeah. dangoraižių. Yeah. And he had many hoods. Ir jis turėjo daug gobtuvų. His tongue was bifurcated. Ir jo tas liežuvis buvo toks įskilęs. Dvišakis. And as it slithered in and out, he emitted fire and poison. Ir kai jis vis tą liežuvį taip kišiojo, tai iš jos burnos sklido ugnis ir nuodai. Now these people, these Bajrasis, they had no armies, no weapons to counteract this big demon. Taigi šitie vražiabasiai, jie neturėjo jokios armijos, jokių ginklų, kad susikauti ir nugalėti Kaliją. What can they do? Ką jie galėjo padaryti? So Krishna gets up on the Kadamba tree, rolls up his sleeves, tightens his belt, and jumps in. Tai Krišna užlipa į Kadambo medį, pasiraitoja rankovės, susiveržia diržą ir iššoka į tą vandenį. And it is said that
during this time, there's how to let the people know, Nanda and Yashoda know that this was happening. Taigi tuo metu Nanda ir Jašoda žinojo, kas vyksta. There was bad omens in the sky. Jie žinojo tai iš blogų ženklų danguje. And what was happening in the home of Nanda Maharaj was a lot of feasting for Lord Balaram's birthday. O kas tuo metu vyko Nanda Maharadžo namuose, tai vyko didelė šventė, kuri buvo iškelta Balaramos gimtadienį. So when this bad omens came, they could understand that something had happened to Krishna. Ir kai jie pamatė tos blogus ženklus, jie tuomet suprato, kad kažkas blogo nutiko Krishnai. And they came running outside and they followed Krishna's footprints all the way to where they were. Ir jie išbėgo į lauką ir sekė Krishnos pėdsakais iki tos vietos, kuris buvo. Even though they were running as fast as they could, it felt like they were paralyzed and they weren't moving fast enough. Nors jie bėgo greičiausiai kaip tik galėjo, jie jautėsi tarsi jie būtų paralyžiuoti ir nebėgo taip greitai, kaip norėjo. So we have to understand, like Prabhupada explains in the pulpit, the difference between the material and spiritual emotions. Taigi Šrila Prabhupada paaiškina komentare, kad mums reikia suprasti skirtumą tarp dvasinių ir materialių emocijų. Nanda Baba's, his father's love was unlike any fatherly love. Taigi Nanda Maharadžo meilė neprilygsta jokiai kitai tėviškai meiliai šiame pasaulyje. He was thinking that if he did not work hard enough, then Krishna would not get enough butter and he would get weak. Jis galvoja, kad jeigu nepakankamai sunkiai dirbs, tuomet Krishna negaus pakankamai sviesto ir taps labai silpnas. And Mother Yashoda was thinking that if she did not chastise Krishna, then he would get spoiled and he would not grow up to be a gentleman. Ir motina Jašoda galvoja, kad jeigu jį nesubars Krishnos, tuomet jis taps labai išlepęs ir nebus džentelmenas, kai užaugs. The Gopas were thinking how to defeat Krishna. Ir piemenukai gopai galvoja, kaip apginti Krishną. The elder Gopis were thinking, how is it that we love our children so much and we are willing to do so much for them, but yet we love Krishna more than our own children. Ir vyresnės gopės galvoja, kad mes mylim savo vaikus labai labai stipriai, bet vis tiek Krishna dar labiau mylime. We want to feed him, we want him to come and steal butter. Mes norime jį pamaitinti ir norime, kad jis ateitų ir pavogtų sviestą. And younger gopis are thinking that he is a handsome village boy to whom they've lost their hearts. Ir jaunesnės gopės galvoja, kad jis labai žavus kaimelio vaikinas, kuriam jos atidavė savo širdį. They loved Krishna so much that the only reason why they were breathing was because of Krishna. Jos Krishna taip stipriai mylėjo, kad vienintelė priežastis, dėl ko jis kvepavo, tai buvo ta meilė Krishnai. They were thinking that if this is what's happening, that Krishna is in danger, what is the use of their living? Jos galvojo, kad jeigu Krishna atsidūrė pavojoje, kokia tada yra visa prasmė jų gyvenimo. So when Krishna jumped into the lake, they were besides themselves. Taigi, kai Krishna įšoko į tą vandenį, jos they were very upset. They were very and they were, Mother Yashoda actually wanted to jump into the lake to try to save him. Ir iš tikrųjų motina Jašoda norėjo irgi iššokti kartu į tą vandenį, į tą ežerą ir išgelbėti Krishną. All the Brajvasis were, crying, screaming, so much in pain. Visi Brajvasiai verkė, šaukė, patirdami tiek daug skausmo. But Lord Balaram, who was also there by now, he was just smiling. He stopped them from jumping in, but he was also smiling. Ir viešpas Balarama, kuris jau ten atėjo, jis visus juos sustabdė, kad jie neiššoktų, ir jis tiesiog šypsojosi.
And why did Lord Balaram not stop? Why was he smiling, basically? Ir kodėl viešpas Balaramas šypsojosi? Well, there were two reasons why Lord Balaram was smiling. Taigi buvo dvi priežastys, dėl ko viešpas Balaramas šypsojosi. He was thinking that, here is this little Kaliya, what is he compared to me? I'm Sheshanag. Ir jis galvojo, taigi čia tas labai mažas Kalija, kas jis palyginus su manim, aš esu Šešanaga. So Sheshanag is, Balaram, who becomes the bed for Lord Vishnu. Taigi Šešanaga tai yra viešpas Balaramo, kuris tampa guoliu Višnu. And Vishnu is as Garbhodakshai Vishnu, he's very, very big. Ir Višnu kaip Garbhodakshai Višnu yra labai labai didelis. In fact, the length of Vishnu is the entire universe. Iš tikrųjų viešpatės ūgis ir plotis tai yra, jis užima visą visatą. And Sheshanag, Lord Balaram, becomes his bed. Ir Šešanaga viešpas Balarama tampa jo guoliu, kuris atsirėmė. And he has millions of hoods. Ir jis turi labai daug milijonus tų gobtuvų. So what is this little insignificant Kaliya compared to me, Sheshanag? Tai Balaram was thinking. Kas čia šitas nereikšmingas Kalija palyginus su manimi, Šešanaga? And he's thinking like that. I'm coming from Vishnu, and Vishnu is an expansion of Krishna. Mano kilmė yra iš Krišnos, iš Višnu, o Višnu yra Krišnos, kyla iš Krišnos. So what can this Kaliya do to my Krishna? Tai kągi šitas Kalija gali padaryti mano Krišnai? When we see a little snake 3 feet long with one head, we get so afraid. Taigi, kai mes pamatome ilgą gyvatę, mes labai išsigastam. And all these Brajvasis were really afraid because here was this Kaliya who was not a little snake. He was huge, big monster. Visi šitie Vrajabasiai labai išsigando, nes Kalija nebuvo tiesiog maža gyvatė, jis buvo labai didelis. But compared to Sheshanag, he was nothing. Bet palyginus su Šešanaga, jis buvo tiesiog niekas, nekelis. So this was one reason why Lord Balaram was smiling. Tai buvo viena priežastis, kodėl viešpas Balaramas šypsojosi. And the other reason why he was smiling is because he knew that this was not an ordinary emotion that the Brajvasis were feeling. This was spiritual emotion. Ir kita priežastis, dėl ko jisai šypsojosi, nes jis suprato, kad šitos emocijos, kurias patiria Vrajabasiai, tai jos buvo dvasinės. This was transcendental emotion being exchanged between the Lord and his devotees. Tai buvo transcendentinės emocijos, kuriomis pasikeitė Vrajabasiai, Krishna ir jo atsidavusiai. And he did not want to disturb that. Ir jis nenorėjo tam sutrukdyti. And so he, for example, and then what about material emotion? Just to understand what spiritual emotion is, we have to understand what material emotion is. Tai kaip tuomet su materialiom emocijom? Ir kad suprasti dvasinės emocijos, mums reikia suprasti, kas yra materialios emocijos. So the material emotion we can feel only to the amount of love we feel for that person. Taigi materialias emocijas galime pajausti tik tiek, kiek mes mylime tam tikrą asmenį. And that love that we feel for another person in the material world only lasts as long as the body lasts. Ir right? ta meilė kitam žmogui materialiam pasauliu trunka tiek, kiek kūnas gyvena. When the body dies, that's the end of that love. Ir kai kūnas numiršta, tai ir pasibaigia ta meilė. Okay. Just like when the Pandavas were, when the Kauravas were thinking that Pandavas had died in the fire. Tai panašiai kaip Kauravai galvojo, kad Pandavai numirė gaisre. That they connived in order to kill them. Ir kad jie susimokė, kad juos nužudyti. So all the devotees like Vidura and everyone were really, well, of course he knew, but all the people in the kingdom who loved the Pandavas, they were crying. Ir visi žmonės, kurie mylėjo Pandavus, taip kaip Vidura, jie verkė.
But the Kauravas were rejoicing. Bet Kauravai labai džiaugiasi. So in other words, sometimes we feel fear and anxiety for something is to the extent that we are attached to. Taigi kartais, taigi mes jaučiame nerimą ir baimę dėl kažkokio objekto palyginus tokiam laipsnėje, kiek mes prisirišę. But our relationship with Krishna is eternal. Bet mūsų santykis su Krishna yra amžinas. He resides in our hearts as Paramatma, and he's always there with us through many, many lifetimes. Jis gyvena mūsų širdyje kaip Paramatma, jis visur kartu su mumis keliauja per daugelį gyvenimų. And this relationship is eternal. Ir šitie santykiai yra amžini. Yeah. So Balaram understood that, and he understood that this is Krishna's. He's trying to increase that love among his devotees. Taigi Balarama suprato tai, kad Krishna bando padidinti tą meilę tarp savo atsidavusiųjų. So Krishna will push his devotees to an extent that they can handle. Taigi Krishna savo atsidavusius spaus tiek, kiek jie gali pakelti. Sometimes he gives externally it appears that he gives sufferings to his devotees. Kartais taip išoriškai atrodo, kad jis duoda kančias savo atsidavusiems. But what he's trying to do, he's increasing their love for him. Bet viską, ką jis nori padaryti, tai padidinti savo atsidavusių meilę jam. So in this case, he wanted to show the world the love of the Brajvasis have for him. Taigi šiuo atveju jis tiesiog norėjo parodyti tą meilę, kurią Vrajabhasiai turi jam. And when it reaches its limit, then Krishna frees that devotee. Ir kai jau pasiekia ribą, tuomet Krishna išlaisvina tą atsidavusį. So this after Krishna jumps on the Kaliya, then Kaliya catches him within his coils. Taigi tuomet, kai Krishna užšoka ant Kalijos, tuomet Kalija pagauna į savo nagus. And he catches him, and Krishna is suffocated within the coils. He squeezes Krishna really hard. Taigi Kalija labai stipriai suspaudžia Krishna. And as he was being squeezed by Kaliya, the devotees, the Brajvasis were feeling greater and greater anxiety. Ir kai Krishna buvo suspaustas Kalijos, tuomet Vrajabhasiai jautė labai daug nerimo. But then Krishna releases them from this anxiety and he jumps on the hoods of Kaliya. Bet tuomet Krishna išlaisvina Vrajabhasius iš viso šito nerimo ir jis užšoka ant Kalijos gobtuvų. You know, Kaliya's hoods are very slippery. I mean, a snake's hoods are very slippery. Taigi gyvačių tie gobtuvai yra labai slidus. But Krishna's lotus feet was dancing on the Kaliya's hoods. Bet Krishnos lotosinės pėdos šoko ant tų Kalijos gobtuvų. And it is said that he would jump. You know, Krishna is a great dramatic dancer. Tai Krishna yra labai geras dramatiškas šokėjas. And he would jump in the sky and he would land right on the hoods. Taigi jis pašokdavo į dangų ir nusileisdavo tiesiai ant tų gobtuvų. He was such an expert dancer. Taigi jis puikiai išmanė tą šokimo meną. Lord Shiva was playing his drum. Viešpats Šiva grojo savo būgną. And many demigods had gathered there. They were playing the musical instruments. Ir labai daug pusdievių tenai susirinko ir grojo muzikiniais instrumentais. There was such a symphony of concert and such beautiful music that like the world had never heard of. Taigi buvo tokia simfonija ir tokia graži muzika, kokio pasaulis dar negirdėjo. And then Krishna would jump into the mouth of Kaliya, and before he could close it, he would jump out. Ir tuomet Krishna iššokdavo į Kalijos burną ir prieš jam uždarant tą burną Krishna iššokdavo iš jos. And Kaliya was getting exhausted trying to catch him this way and that way. When he would jump on one side, then Kaliya with his other hoods would try to grab him. Ir Kalija labai išvargo bandydavas taip pagauti Krishną nuo vieno gobtuvo, kai iššokdavo prie kito gobtuvo. And Krishna would
jump on one hood and smash it. Ir Krišna užšokdavo ant vieno gobtuvo ir jį sutrindavo. And then he would jump on another one and then he would smash that one. Ir tada ant kito užšokdavo ir taip trenkdavo. And in this way he smashed all the hoods. Ir tokiu būdu jis sudaužė visus gobtuvus. And as he was doing that, all the poison was coming out from Kaliya's mouth. Ir kai jis tai darė, visi nuodai tekėjo iš Kalijos burnos. And when there was no poison, blood, he started to vomit blood. Ir kai jau nebeliko jokių nuodų, tuomet jis pradėjo vemti krauju. In other words, all his impurities, all his anarthas were coming out. Taigi kitais žodžiais tariant, visos jo anarchos, visas užterštumas lindo lauk. Finally, he was on the threshold of death. Taigi galiausiai jis buvo prie mirties slenkščio. Yeah. So Prabhupada writes how the tongue, our tongues are like, can be like a snake. Taigi Šrila Prabhupada rašo, kad mūsų liežuviai gali būti kaip gyvatės. When we have within us all the bad anarthas, the qualities. Kai mes viduje savo turime visas tas anarchas, visas blogas savybės. And when we chant the holy name, Krishna dances on those tongues. Ir kai mes kartojame šventą vardą, Krišna šoka ant mūsų liežuvio. And he cleans our hearts. Ir jis išvalo mūsų širdį. So also Prabhupada explains how, sometimes when we offend devotees, it's like the poison. It's like poison. Tai taip pat Šrila Prabhupada paaiškina, kad kai mes įžeidžiame atsidavusius, tai tarsi nuodai. Because it kills the faith of a person. Nes tai nužudo žmogaus tikėjimą. But chanting is such a powerful process that it can purify our tongue and our hearts. Bet kartojimosi procesas toks galingas, kad jis gali apvalyti mūsų liežuvius ir mūsų širdis. So I was thinking that there's more to the story, but I was thinking that we can stop here and see if there's any questions. Tai matadži galvoja, kad daugiau galima būtų papasakoti apie šitą istoriją, bet gal sustosime čia ir pažiūrėsime, gal yra klausimų. Yes, Mate. So maybe I missed something, but Kaliya represents the envy or what? What anartha? What kind of anartha? Envy, yes. He was very, very envious. And he's the only demon actually that Krishna did not kill. Even though he was in fact he did more harm to Krishna than any other demon. Yeah. Aš paklausiau, kadangi buvo sakoma, kad kiekvienas demonas atstovauja kažkokią tai anarchą, tai ar Kaliya lygtais atstovauja pavydą, tai matadži pritarė, tai pavydą. Ir sakė, tai vienintelis demonas, kurio Krishna nenužudė, nors jis iš tikrųjų daug labiau pakenkė ir Krishnai, ir Bhaktams. Because why he didn't kill? Because he... Why he didn't kill? The reason is because the story goes on that after he was on the threshold of death, his wives came. Kaliya, his wives came. And the Naga Pantnis. Ir yra tokia istorija, kad kai jis buvo prie mirties slenkščio, atėjo jo žmonos Naga Patnis. And they pleaded on behalf of their husband. Ir jos maldavo dėl savo vyro. Actually, Krishna would have killed him long time ago because he was living in that lake for a long time and poisoning the water. Iš tikrųjų, Krishna galėjo jį nužudyti jau ir daug anksčiau, nes jis gyveno tam ežere ir nuodijo vandenį. No other demon actually killed any of his friends, but he did. Ir iš tikrųjų, joks kitas demonas nenužudė jo draugų, bet Kaliya nužudė. And his wives knew that he was very, very demoniac. And they tried to tell him that, but he did not listen. Ir jo žmona žinojo, kad jis labai demoniškas, ir jos bandė jam tai pasakyti, bet jis jų neklausė. But Krishna would have killed him long time ago, but he did not, due to the fact that his wives were very great devotees.
Tai Krišna galėjo jau ir seniau nužudyti jį, bet jis to nepadarė dėl to, kad jo žmonos buvo labai iš aukštos atsidavusios. So, but they were very chaste wives. Jos buvo labai ištikimo žmonos. So when Kaliya showed signs of humbling himself before Krishna, then immediately they came with all their babies in front, because then Krishna would have a soft corner. Ir tuomet, kai tik Kalija parodė tą kažkokį nuolankumą Krišnai, tuomet visos žmonos atėjo su savo kūdikiais, savo vaikais, nežinau, kad Krišna turės tokią minkštą vietą pamatęs tai. And they pleaded with Krishna to forgive him. Ir jos maldavo Krišnos, kad atleistų jų vyrui. Yeah, so so beautiful prayers by them are given. Tai Pray. yra labai nuostabios maldos, kurias jos išsakė. They said how fortunate their husband was, because those same lotus feet that Lakshmi Devi is meditating on, that same lotus feet is now on the head of Kaliya. Ir jos sakė, kad koksgi Kalija yra sėkmingas, nes tos pačios lotosinės pėdos, į kurias medituoja sėkmės Deivė Lakšmi, su jomis Krišna palietė Kalijos galvą. So they were very high grade devotees. Tai jos buvo labai iš aukštos atsidavusios. And Krishna, of course, shows exemplary character wherein he forgives Kaliya. Ir Krišna, žinoma, parodo pavyzdinį būdą, kuomet jis atleidžia Kalijai. When not only he forgives, but he also gives him his former position of being the king of the snakes. Ir žinoma, jis ne vien tik tai atleidžia, bet taip pat net ir suteikia gyvačių karaliaus poziciją, kurią anksčiau užėmė Krišna. Unlike Kaliya, he did not show any hatred or envy for him, for somebody who killed his friends. Ir Krišna neparodė Kalijai jokio pavydo ir jokios neapykantos dėl tų draugų nužudimo. So this is the kind of, in summary, the rest of the story. Taigi tokia santrauka likusios istorijos dalies. So Kaliya is representing, envy, Taigi hatred. Kalija atstovauja pavydą, neapykantą. Mhm. Labai suprantu, kaip čia tas pavydas su istorija susijęs, kaip jisai čia pasireiškia pas tą Kaliją, tas pavydas, kaip čia bus, užnuodė tą aplinką, kažkaip čia So the question is, could you please clarify more about this envy, how it manifests in the story, who was envious, how it's connected to Kaliya poisoning the whole lake? How kind of ruins all the relationships so that they can kill somebody else because of this envy. So how is this all connected? Mm-hmm. Yeah. Well, see, there's a difference between envy and jealousy. Okay, jealousy is when somebody has a nice car, a sports car, and you think, oh, I wish I had that. It's not very good, but it's harmless. It's not very, Taigi yra tokios skirtingos pavydų rūšys, vienas yra toks sumišęs su neapykanta, o kitas tiesiog pavydi. Pavyzdžiui, kai kažkas pavydi geros mašinos, bet tai gan neturi daug žalos tas. But envy is a lot more dangerous, because you actually you are envious in the sense that you want to harm that person because that person has something you don't have. Bet ta neapykanta sumišusi su pavydu pasireiškia tuomet, kai jūs norite pakenkti tam žmogui, kuris turi tai, ko jūs neturit. You want to kill that person or harm the object, Jūs norite nužudyti tą žmogų ar kažkaip pakenkti jam. In other words, you go and throw rocks at the car and you destroy the car. Tai kitai žodžiai tariant, jūs
tą mašiną apmėtot akmenimi, ją taip sugadinat. Worse still, you want to get rid of that person. Arba jūs norite tiesiog atsikratyti to žmogum. So in this case, Kaliya was definitely envious because he actually ended up killing everyone. Taigi šiuo atveju Krišnai Kalija iš tikrųjų buvo labai pavydus ir turėjo tą neapykantą, nes jis nužudė tos piemenukus. Because he's envious of Krishna, he wants to take the position of God. Nes jis pavydi Krišnai, jis nori užimti Dievo poziciją. His false ego was so big, so big that he could not handle Krishna or any of his paraphernalia. Jo netikras ego buvo toks didelis, kad jis negalėjo pakęsti Krišnos ar jo parafernalijų. It's described that when he jumped in the lake, he was angry that this is my territory. How dare you come? You come. Ir yra prašoma, kad kai Krišna iššoko į tą ežerą, jis buvo toks piktas ir galvo, čia yra mano teritorija, kaip tu drįsti čia iššokti. And we see in the material world, it comes with power and money, wealth. It comes with that. Ir matome, kad tai pasireiškia materialiam pasauliu per jėgą, turtus. When a person is very powerful, then and has a lot of money, then he cannot handle anybody else coming in his interfering with that. Kai žmogus turi labai daug valdžios ir turtų, jis negali pakęsti ko nors, kas jam trukdo. They may have big houses with a ferocious dog there. Jie galbūt turi didelius namus su piktu šunim. Right. So this is basically, it comes with the, with these opulences that a person has. Tai ateina tas toks jausmas su tais visais turtais, kur žmogus turi. Okay. Yes. Matadži, in the pastime with Prahlad, we see that his father was also being destroyed by the Lord. Mm-hmm. He didn't, as I remember, he didn't protest. But here we see that the wives of Kaliya, they're trying to, in the moment, protect Kaliya, Mm-hmm. save him, Mm-hmm. and plead on his behalf. How do we understand this difference? Why wouldn't they be joyful that the Lord is doing his business of killing them? Why weren't they joyful? Like Prahlad? Like Yeah. Actually, go ahead. Yes. Translate. Taigi išversiu klausimas. Prahlada Maharadžo istorijoje mes matom, kaip Prahlada Maharadža nesikiša į tą ir nemaldauja, kad sustabdyti viešpatės Narsimha Devos, kai jis žudo jo Prahlado Maharadžos tėvą. O šioje istorijoje Kalijos žmonos maldauja Krišnos, kad išsaugotų jį. Taigi, klausimas, kodėl jos nesielgia taip, kodėl vienu atveju taip atsidavė elgėsi, o kitu taip. Good question. Yeah. So, actually in the story of Kaliya, they were very happy when he was dying. And that becomes very controversial. Ir iš tikrųjų, to istorijoje tos žmonos buvo laimingos, kai jisai mirinėjo. Taip kontroversalu. Yeah. In fact, they were saying that, we tried to tell him that give up your bad ways, but he would not listen. Iš tikrųjų, jis taip ir galvojo ir sakė, kad mes jam bandėm paaiškinti, pasakyti, kad jis atsakytų savo blogo elgesio būdų, bet jis mūsų neklausė. So now it's good that he's being killed by the Lord and he will be liberated. Ir iš tikrųjų dabar gerai, kad jis bus nužudytas viešpatės ir išlaisvintas. It's okay, we will become widows and we'll chant. Viskas gerai, mes tapsime našlėmis ir tiesiog kartosime. But when he saw, so this is the thing, that it wasn't that they weren't chaste, they were very chaste. It's because they were very high-grade devotees. They knew that this is the only way to change his heart. Taigi jos buvo ištikimo žmonos, bet dėl to, kad jos buvo išaukštintos, atsidavusios, jos žino, kad tai vienintelis būdas pakeisti jį. And it was a ticket for him to go back to Godhead. Ir tai buvo bilietas jam grįžti namo gal pas Dievą.
better he die and go back to Godhead than get heavy karma for all his nonsense that he was doing. Tai geriau, kad tiesiog jis būtų nužudytas ir grįžtų atgal pas Dievą, negu gautų stiprias karminės reakcijas už visas nesąmonės, kuris jis darė. But when they saw that he had humbled himself, as soon being his wife, they could immediately notice that his face was changing and that he was becoming humble. And at that time, they prayed to the Lord. Bet kai tik jos pamatė tą nuolankumą Kalijos veide, tuomet jos prašė ir maldavo, nes matėsi, kad įvyko toks pokytis. And they were feeling great compassion and love for him. Ir jos jautė daug atjautos, gailestingumo jam ir meilės. And so they were happy initially. Because so Prabhupada explains that that great devotees, they rejoice when calamities like these happen. Taigi, iš tikrųjų jos buvo laimingos, nes yra prašoma, kad iš aukšto atsidavę iš tikrųjų džiaugiasi, kai tokie sunkumai įvyksta. Just like saintly people are happy when a snake is killed, because a snake is envious. Taip pat kaip ir šventi žmonės džiaugiasi, kai yra nužudoma gyvatė, nes jie turi daug to pavydo, neapykantos. But a snake just destroys the body. But but a person who's a human who's envious can destroy one's faith. Taigi, more than that. Gyvatė gali sunaikinti tik tai žmogaus kūną, bet žmogus atsidavęs, kuris yra pavydus, turi tiesiog žmogus, kuris turi daug tos neapykantos, gali sunaikinti kitų žmonių tikėjimą. So anyway, why a pure devotee rejoices is because he sees in these events, even when bombs are dropping, he sees Krishna's lotus feet ir iš tikrųjų, to purify. Išaukštinti atsidavę, net kai ir bombos krenta, jis mato, kad tai Krishnos lotosinės pėdos pasiruošusios apvalyti. Because a pure devotee only sees Krishna's good heart, good wishes in everything. Nes tyras bhaktas mato vien tik tai Krishnos gerą širdį ir jo gerą norą visame. He knows that Krishna, even when he kills, it is for the welfare of that person. Jis žino, kad net kai Krishna ir nužudo, yra tai to žmogaus naudai. Because Krishna doesn't need anything. He's not in want of anything. Nes Krishnai nieko iš tikrųjų nereikia. His only desire is to bring that soul back to him. Jo vienintelis troškimas tai grąžinti tą sielą atgal pas save. So in killing or in protecting, it is the same. Taigi ir žudimas ir apsaugomas yra tas pats. Okay. I think you had a question? No, I wanted to add that story you just told about when the Kaliya, when he was spitting the blood, then the mind got cleared and he understood that this is Yes. so he surrendered. So that's why the wives Mm-hmm. asking. Translation. Aš tik tai norėjau pridėti tą istoriją. Ta istorija, kurią papasakojo matadži apie, kad žmonos Kalija, kai pamatė jį, kad jisai atsidavė viešpačiui, kai pradėjo spjaudytis krujais, išėjo visi nuodai ir jisai tada pradėjo numastyti. Thank you. That was nice. You had another one? Is it okay? Yeah, I absolutely. Anybody else? Is there any details about which demons and which friends Kaliya killed? Tai gal galite... Oh no, I don't. Yeah, you mean which friends he killed? Yeah, because you said he was so envious, he was killing his friends also. So is that? Only Kaliya killed his friends. Yeah. Yeah. Is there any description of that, or who did he kill? I don't know. Yeah, all the details you mean. Yeah. Any, I mean, it's just like I never heard it before. So. Yes. Well, they were all dead. It wasn't they were unconscious, they were dead.
Actually, that's how it's described. Oh, his friends, Krishna's friends. Yeah. Sorry, I understood. Kaliya was so envious that he was killing even his own friends. No. No, okay, No. got misunderstood. Yeah. He would. He had no friend. He was so envious. Taigi klausimas buvo, ar galite specifikuoti, kuriuos draugus Krishna nužudė? Yeah. Good. We got clarified. Yeah. Okay. Yeah. Ir atsakymą. Prašau, Kaliją nužudė. Ir atsakymas, kad tiksliai neturim detalių. Kuriuos konkrečiai. Ir Kalija draugų neturi. Okay, Prabhu. Nobody has a question. Oh, yeah. Even? Matadži paminėjo, kad, žodžiu, Bhaktas mato netgi, bomboms krentantis mato, kad tai Krišnos planas ir supranta, kad čia viskas pagal Krišnos planą ir viskas ok. Tai aš noriu paklausti, ar mes, kaip sakyt, jeigu mes matom kažkokį tai smurtą aplinkui, ar mes turim taip, žodžiu, palikti, viskas čia pagal Krišnos planą ir ok, ar jausti gailestingumą tiems, kurie kenčia, koks yra teisingas požiūris. I can say English. So you mentioned that devotee sees that even like bombs falling down, so it's okay, this Krishna's plan is purifying the people. So when we see some violence and the people suffering, should we, our position be like this, okay, that's the Krishna's plan? Or No. it's normal to feel like this compassion to the Yes. suffering people? Yeah, this was just, this statement was in reference to the Nagapatnis, how to explain what they were feeling. But definitely we cannot imitate that. Taigi šitas pasakymas buvo tiesiog kontekste, ką jautė Nagapatnės, Nagos žmonos. Bet normaliai mes turime jausti tą gailestingumą. We are not at that level Mes where... nesam tokiam Yeah. lygyje. Okay. Matadji, I wanted to ask, because it's very fascinating how you mentioned that all of these demons, they represent a particular anarthas, or maybe several. But Kaliya, it seems so clear in Krishna's pastimes that these demons are envious and hateful in so many ways. But as we continue practicing bhakti, we realize that like these qualities are, at least for me, I know it's there. It's there. So, but it's unconscious. I mean, I might have some demonic qualities, but I'm not conscious of it. I'm not consciously trying to find out where Krishna and his friends, but it's still there. So how does it work that by hearing these pastimes, is it what makes us become conscious? And how does our behavior change? How can we expect our behavior to improve by hearing these Yes. stories? Taigi mes matome, kad reprezentuoja šitie demonai mūsų anarthas ir taip pat mes turime ir savo viduje atskirti tas visas anarthas. Ir mes nesuvokiam tų savybių, tai kaip mums besiklausant visų šitų dalykų, kaip mums tai padeda atpažinti ir atskirti tas visas anarchas, kurias mes turime. Yes, so as we hear and chant, then Krishna provides situations which purify our hearts. Taigi mes, kai klausome ir kartojame, Krishna sudaro tokias situacijas, kurios apvalo mūsų širdį. So the process of chanting is so purifying that Krishna will provide situations wherein we'll have opportunities to get free from those anarthas.
Taigi šitas procesas toks apalantis, kad Krišna sudarys situacijas, kuriuose mes turėsime galimybę apvalyti tas anarthas. You know, we may meet a sadhu, or it may, you know, who can see the anarthas in us and thereby, you know, deal with that, you know. Tai galbūt mes susitinkame sadhu, kuris mato tas anarthas ir gali su to sutvarkytis. It may come in our relationship with others, where those anarthas may be, you know, we may realize what they are, and, you know, there may be much suffering through that. Tai gali ateiti per santykius, kuomet mes suprantame, kokios tos yra mūsų anarthos ir iš kur tos kančios kyla. In other words, the process begins. Taigi kitais žodžiais tariant, prasideda procesas. Because the hearing helps us to, you know, it changes our hearts, basically. Nes klausimas padeda pakeisti mūsų širdis. There's chanting, hearing, and remembering, and out of the three, chanting is the most effective. Tai yra kartojimas, klausimas ir atsiminimas, ir iš visų trijų kartojimas yra pats galingiausias. But some acharyas say hearing comes before chanting. Bet kai kurie iš ačarijų sako, kad klausimas ateina prieš kartojimą. So both work together to clean our hearts. Tai kartu veikia tam, kad išvalyti širdį. Yes. In connection to a follow-up question with what Mataji was saying, that sometimes we see calamities, like can be some serious abuse. It's very hard to accommodate in our minds that what was Krishna in all this? Mm-hmm. So that's one part of the question. And the other thing is that the words sometimes tend to say, well, you know, it was meant to happen anyway. There's nothing we can do about it. It's a very common thing I'm seeing. Yeah. So how do we reconcile? First of all, understand how Krishna's hands. Yeah. Yes. Difficult things. Yes. Taigi viena dalis, kai mes matome labai didelius sunkumus, kuriuos tenka patirti arba smurtą, kaip suprasti, kaip už to viso to slypi Krišna. O kitas dalykas, dažnai mes susiduriam su tokia situacija, kad matom, kad kai vyksta kokie sunkumai, gali būti toks požiūris, kad nieko negalim padaryti, vis tiek tai buvo nulemta įvykti. Oh, definitely, if there's a situation like that, one has to take care of that, and one cannot just say it's all karma. It is a reaction, but one has to take care of it. Tai žinoma, jeigu tokia situacija, nereikia tiesiog pasakyti, kad čia yra karma ir nurašyti ant karmos, bet reikia su tuo ir tvarkytis, kažką daryti. But a devotee realizes that example is a snake, it's like a snake bites, and so one has to take care of that poison, right? One has to take care of the poison, but yet we know it's the nature of the snake to be like that. Tai kaip ir šitam pavyzdys su gyvatė, atstavė žino, kad gyvatė kanda ir tokia jos prigimtis, bet taip pat kažką reikia daryti ir su tais nuodais, kurie patenka. So it's the modes of nature that is acting, but we don't, it's like what Christ said, hate the sin but not the sinner. Tai suprantam, kad taip veikia materialios gamtos kūnos ir kaip Jėzus Kristus sakė, kad nekęsti nuodėmės pačios, bet ne tas, kuris nusideda. So one has to take care, a person needs to be punished, whoever is doing that act. The punishment has to be there, but yet one realizes that the soul is eternal, Taigi reikia nubausti tą, kuris taip elgėsi, bet taip pat reikia tuo pat metu suvokti, kad siela yra amžina. It's the modes that's acting, the soul is not contaminated, the soul is pure. Taigi taip veikia materialios gamtos gūnos, o siela išlieka tyra. So in this way, like Parikshit Maharaj, he had no envy for Kali, who was killing practically the cow and the bull, right?
Taigi, kaip ir to istorijoje su Parekšitu Maharažu, jis neturėjo jokio pavydo, neapykantos Kali. But yet he was doing his duty. He was killing him for doing what he did. Bet jis žudė vien tik iš pareigos. But then he also showed compassion when Kali surrendered. Bet jis taip pat parodė ir atjautą, kai Kali atsidavė. You see. So one has to take care of and take care, and the necessary punishment has to be there. But yet a devotee goes beyond that. Tai žinoma, reikia tą situaciją pasirūpinti ir nubausti, ką reikia ir kaip reikia, bet žinoma, atsidavęs viską mato ir giliau ir virš to. What is envy and hatred going to do to us? It's just going to harm oneself. Ir ką ta neapykanta ir pavydas padarys mums, tai tiesiog mus pačius sužalos. You see, ultimately a devotee has to forgive. Galų galiausiai atsidavęs turi atleisti. Otherwise one remains a victim forever. The only way to get out of that victim mentality is to forgive. Kitu atveju žmogus lieka aukos vaidmenį. Ir vienintelis būdas išsilaisvinti iš to aukos mentaliteto, tai yra atleisti. Okay. This topic is really, really big. Šita tema labai, labai plati. Okay. Yeah. Oh, more. Okay. And this demon who represents envy has many hoods. Does it also some like symbol of something? No, why is in this form like this? Or is like poison essence? Or yes. Many hoods, maybe it means something else. Yeah, it means, probably, I think what I remember hearing that it means that all the different unwanted things that we have so many, like when Krishna was killing one hood, he was smashing one anartha in him, then he smashed another hood. So like this, he was cleaning out all the different anarthas within his heart. You see. Aš čia paklausiu, ar tai, kad tas demonas, kuris simbolizuoja pavydą, jis turėjo daug tų galvų, ar tai kažką tai reiškia irgi? Tai matadži atsakė, kad taip, kad jisai, žodžiu, triuškino Krišną vieną galvą po kitos. Žodžiu, viena išlenda anartha, jis ją sutriuškino po to kitą. You know, the false ego is so tough that, it's hard to give it up. And we need a lot of, smashings really eventually to get rid of all that. And it comes in different ways for different people, Ta mūsų klaidinga savimonė, tas pasipūtimas yra toks taip kietai, taip giliai įsišaknijęs, kad tam, kad jį pašalint, mums reikia, žodžiu, daug smūgių. And a pure devotee sees those sufferings in that way. Ir, žodžiu, kančių patirti įvairiais būdais. Ir tyro širdies bhaktas, jisai taip visą savo kančias ir žvelgia jas taip. He sees all this as Krishna's mercy on him. Jis mato, kad tai yra Krishnos malonė jam. In fact, Parikshit Maharaj was when he put the garland of snake garland over snakes around the rishi's neck. Due to hunger and thirst, he was praying to the Lord for punishment, immediate punishment. Iš tikrųjų, kaip Parikshitas Maharadža, kai jis buvo labai alkanas ir ištroškęs ir žodžiu, taip jau nutiko, kad jis užmetė ant kaklo kaip girliandą, tokiam išminčių gyvatę užmetė. Ir po to jisai, kaip atsitokėjo, ką padaręs, jis iš karto prašė viešpaties, kad jam atsiųstų reakciją, kuo greičiau jį nubaustų už tai. He was thinking, let the punishment come right now, and for two reasons. Ir jis norėjo, kad ta bausmė ateitų tuoj pat dėl dviejų priežasčių. That would be a very good lesson for him. Tai bus jam labai gera pamoka. He's never going to do it again. Ir nebepakartos daugiau tokio dalyko. And better he get the reaction because it is his fault and his family did not have to suffer. Ir be to geriau, kad jau jisai pats atkentėtų
nes taip pats padarė tą nusižengimą, negu kad paskui jo šeimai dar tektų kentėti. Because when we do something wrong, then it reflects, it also comes on the family. Nes jeigu mes kažkaip labai smarkiai nusižengiam, tai pajunta visa mūsų šeima. So a pure devotee sees it so much as Krishna's mercy on him that he's fearless of any suffering that's to come to him. Todėl bhaktas, jisai tokia aukšto lygio bhaktas, jisai yra be baimės, ta prasme, jis taip žiūri tas kančias, dėl to jis jų nebijo, nes... Of course we cannot be on that platform, you know. We are not at that platform. Aišku, mes mums toliai iki tokio lygio dar. But yet we can learn from these great souls. Ir vis dėlto galim iš jų mokytis. And how they react to different sufferings in their life. Ir kaip jie reaguoja į visokias kančias, kurios ateina į jų gyvenimą. And Kaliya was, you know, when he became purified, this is his prayers were reflecting these same feelings. Ir tai tokius jausmus, tokie jausmai buvo išreikšti ir išreiškė ir Kaliya, kai jisai meldėsi jau, kai atsidavė Krišnai. How he fully deserved all the punishment. Ir jisai pasakė, kad jisai puikiausiai supranta, kaip nusipelnė didelės bausmės. Because his heart was purified. Nes ir ta bausmė palyso širdį. Okay. He's got a question. Hare Krishna. Hare Krishna. Dabar, reiškia, kaip Kali Jugoje, tai matome, kaip viskas degraduoja ir Prabhupada, kaip sakė, visur valdžioje, versle demonai arba demoniukai valdo. Ir yra išpranašautas aukso amžius Kali Jugoje, 10 000 metų ir jisai jau vyksta, bet vis tiek viskas sėkmingai degraduoja. Tai kaip tas aukso amžius jisai pasireiškia tik tiems, kurie šventą vardą kartoja, visa degradacija ar jinai vyksta toliau ir tik tiem, kurie Dievo keliu eina, ar ir tiem kitiem jisai ateis tas aukso amžius, ar tik tiems išskirtinai, kur eina Dievo keliu. The question is, we can see in the government there is a lot of demons and degradation happening. The leaders are kind of demoniac. And we know from the Shastras that now it's a golden age in the Kali Yuga. So the question is, does this golden age only apply to those who are chanting the holy names? And the degradation is happening regardless for those who are not chanting? Or does it apply to everyone, to all of the people, those who chant the holy names and those who not? Because right now, what we see in the world, it doesn't seem like it's the golden age. Would you like to answer that? Oh, yeah? Yeah, why not? Please, give him the mic. What do you think, Prabhu? I think that Sankirtan Yagya is beneficial for every living entity on the universe. Wonderful. And Srimad Bhagavatam, reciting these classes of Srimad Bhagavatam, purifies the whole universe. Yes, wonderful answer. Aš atsakiau, kad Sankirtan Yagya arba Srimad Bhagavatam paskaitų klausimasis ar jų Srimad Bhagavatam deklamavimas, jis apvalo visą visatą, tai suteikia naudos kiekvienai gyvai būtybei. Perfect answer. Thank you, bro. Thank you. Okay, so we'll stop here because I think, should we stop here or? We have 5 minutes? Okay. Pilnai pusą pasaulis, tik aukso amžius, kaip pasklis energijos, dabar jau nesimato. Į tą monografijų Prabhu klausimą, kad
gal dabar tik ta pradžia, dar dėl to taip nesimato to aukso amžiaus, tokios įtakos dar stipriau, nors yra išpanašauta, kad šitas sankirtos judėjimas pasklis, bus šventas vardas giedamas kiekvienam kaime ir kiekvienam mieste yra tam dar išpanašauta. Ne, čia taip papildymas, kad dabar pradžia dar neįsibėgės. It's a comment. So we know there is a prophecy that says that the whole name will be chanted in every town and every village. So it's only the beginning of the golden age. It will take time to fully manifest and to fulfill this prophecy. Prabhu, you want to answer? You. Yeah, Dijamari Prabhu. Please, yeah. That was a comment. That was a comment. But you want to add to it? Yeah, nice comment, Prabhu. Yes. Sakė labai geras komentaras. Yes. It's just the start of Kali Yuga now. Taigi dabar tik tai pati pradžia Kali Jugos. Yes. I was thinking about we were comparing material emotions to spiritual emotions, and go ahead. Taigi mes lyginame materialias emocijas su dvasinėm emocijom. So the Brajvasis were feeling spiritual emotion, transcendental emotion, and so even the pure Vaishnavas, their feelings for Krishna also is similar. Taigi mes kalbėjome, kad tie Brajvasi jautė dvasinės emocijas ir transcendentinės emocijas Krishnai. Ir kiti atsidavę. Ir kiti Vaishnavų jausmai yra panašus. Yeah, and sometimes it is said that people would ask about Prabhupada, when they would see him looking very sad, they would ask why is, if he's so transcendental, why is he looking so sad? Ir taip pat žinome, žmonės užduodavo klausimus apie Šilą Prabhupadą, kai matydavo jį nuliūdusi, jie klausdavo, jeigu jo emocijos yra transcendentinės, kodėl jis toks nuliūdęs. And Prabhupada one time he said that, well, you have no idea what transcendental emotion is like. Ir Šila Prabhupada pasakė, kad jūs neturite jokio supratimo, kas iš tikrųjų yra tos transcendentinės emocijos. So in other words, what a pure devotee feels for Krishna, one cannot try to guess. Taigi, kitais žodžiais tariant, tai, kad tyras atsidavęs jaučia Krishnai, mes negalime bandyti atspėti. And so one should not try to speculate the emotions of a pure devotee with Krishna. Taigi ir nereikia bandyti spekuliuoti apie tas tyras emocijas, kurias jaučia atsidavę. Prabhu, you had a question? You were wondering about something? Yeah. You identified. Okay. I was wondering, because when I first discovered about Indian culture and philosophy, I wasn't reading Prabhupada, I was reading some Mayavadi. And the Mayavadi point of view that I was given at that time was that emotions are Maya. So it's better if you can overcome and destroy them, then you'll actually see things more clearly. So on one side it seems kind of true, but how do is it possible to spiritualize the emotions we currently have? Can we apply that in Krishna consciousness? Yeah. Taigi klausimas buvo, kai pradėjo domėtis dvasingumu iš pat pradžių, skaitė majavadinės tam tikras filosofijos knygas ir jose buvo prašoma, kad visas emocijas reikia tarsi išvalyti, užgniaužti, nes jos yra blogai. Ir kaip vyksta su dabartiniam tom emocijom, kurias jaučiame, ar tas dabartinės emocijas reikia sudvasinti? Yes, emotions are a symptom of the soul. I mean, we can't not have emotions. Taigi emocijos tai yra sielos simptomas, mes negalime neturėti jokių emocijų. I mean, when we go to a game, football game or something, you see people screaming and shouting and doing all that, right? So it's kind of these are material emotions. So we can, when we dovetail it for Krishna, then it becomes spiritual.
Taigi, pavyzdžiui, kai nueiname į rungtynės futbolo arba krepšinio, mes matome, kad žmonės tenai šaukia ir rėkia, tokios, aišku, čia yra materialios emocijos, bet mes negalime visko užgniaužti, reikės pritaikyti Krišnos sąmonį. The Mayavadis want to destroy all qualities, of Krishna. They say Krishna is nirguna, he has no qualities. Taigi, Mayavadžiai nori sunaikinti visas Krišnos savybės. Jie sako, kad Krišna neturi jokių savybių. So, that Krishna is dead, he has no qualities. Kad Krišna yra negyvas, jis neturi jokių savybių. But that's not true. Bet tai nėra tiesa. Krishna is a person and he is full of qualities. Tai Krišna yra asmuo ir jis turi labai daug savybių. So, it's interesting that how you came from that background. Taigi labai įdomu, kaip jūs iš tokios aplinkos, tokios filosofijos atėjo. Really? Yes. Taigi turėjo labai daug įtakų, kai augo Amerikoje, ir tai buvo viena iš jų. It means that people can give up all paths and take the path of bhakti, but it doesn't happen the other way around. You'll hardly ever hear of somebody leaving bhakti and going to other path, like jnana or karma or other paths, Taigi tai žodžiais tariant, kad žmogus gali atsikratyti daugelį, atmesti kitų kelių ir ateiti prie bhakti, bet atvirkščiai retai girdime, kad būna, kad meta bhakti ir eina į kitus kelius. The only time people leave bhakti is when they do offenses. Vienintelis būdas, kuomet žmonės palieka bhakti, tai tik tai padarydami žaidimus. And Mayavadis are the biggest offenders. Ir Mayavadžiai yra patys didžiausiai žaidinėtojai. Jos malonė Arudha matadži ki. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine.
Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrindam Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare
Rama Rama Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Gauranga, 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 Gauranga. Gauranga, 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 Gauranga. Jai Satchidananda, Jai Satchidananda. Jai Satchidananda, Gaura Hare. Gaura, Gaura, Gaura Hare. Jai Satchidananda, Gaura Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Jaya Nitai Gora Chanda, Nitai Gora Chanda, Nitai Gora Chanda, Jaya Nitai Gora Chandra. Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Premanande. Jai Om Vishnupad Paramahansa Prajarya Sata Srimad Ryangas A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Jai Om Vishnupad Paramahansa Prajarya Sata Srimad Ryangas Bhakti Siddhant Saraswati Thakur Maharaj Ki. Anand Koti Vaishnav Vrinda Ki. Namacharya Haridas Thakur Ki. प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तन की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर्धन की वृंदावन धाम की संडे फीस्ट की निताय गौर चंद्र की all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the lotus feet of Sri Guru and Gauranga. Jai Shri. Namaste Narasimhaya. Praladalanda Dayone. Hiranyakashipur Vakshava. Shilatankana Kalaye. Iton Risinho Paraton Risinho. Yato Yato Yamitaton Risinho. Bahir Nrisinho, Vridahir Nrisinho. Nrisinha Madim Sharanam Prapadhe. Savakara Kamalabare Nakamadvutta Shringam. Dalita Hiranyakashipu Tanubringam
Keshavadrita Narahari Rupa Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Keshavadrita Narahari Rupa Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Nrisimha Jayo Nrisimhadev, Jayo Nrisimhadev, Jayo Nrisimhadev, Jayo Nrisimhadev. Jai Prahlada Maharaja, Jai Prahlada Maharaja. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Gauranitai, Jayo Gauranitai, Jayo Gauranitai, Jayo Gauranitai. Nitai Gaura Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Nitai Gaura Hare Bol. Jayo Prabhupada, Jayo Prabhupada, Jayo Prabhupada, Jayo Prabhupada. Jayo Jayo Gurudev, 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 Jayo Jayo Gurudev. Jai Jai Shri Nrsimhadeva ki, Jai Prahlada Maharaja ki, Jai Srila Prabhupada ki. Shinitai Gaura Chandra ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Ačiū visiems, kad atėjote į Sekmadieninę. Dabar mes padalinsim jums prasadą. Prašau, palikit čia ir paliekit, pasiliekit. Sveiki, atsisėsk ir dalinsim prasadą jums. Ačiū labai, Hare Krishna.
I know it's local, but I don't know the language. I'm gonna get the plate for you. Теорія. Well, you have also